बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, कोरोना वायरस की दहशत ने सारी दुनिया को खौफजदा कर रखा है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद मजीद साहब। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,61,600 हो चुकी है, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 2,25,582 हो चुकी है। मरने वालों की तादाद 56,560 है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका में रिपोर्ट हुए हैं, जिनकी तादाद 2,57,685 है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 11,941 है और मरने वालों की तादाद 6,563 है। इटली में 1,19,827 केसेस सामने आ चुके हैं। 19,758 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 14,681 हो चुकी है। स्पेन में 1,17,710 केसेस सामने आए हैं। 30,513 सेहतयाब हुए हैं और 10,935 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जर्मनी में 99,500 केसेस सामने आए हैं। 24,575 सेहतयाब हो चुके हैं और 1,028 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। चीन में 81,620 अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हुए हैं। 76,571 सेहतयाब हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 3,322 है। पाकिस्तान के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है। पाकिस्तान में कुल केसेस 2,458 हो चुके हैं, जिनमें से 126 सेहतयाब हुए हैं और 35 अमवात वाक़ हो चुकी हैं, जबकि 11 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पंजाब में 928 केसेस सामने आए हैं, 6 सेहतयाब हुए हैं और 11 अमवात वाक़ हुई हैं। सिंध में 783 केसेस सामने आए हैं, 65 अफराद सेहतयाब हुए हैं और मरने वालों की तादाद 11 है। KPK में 311 केसेस सामने आए हैं, 30 सेहतयाब हुए हैं और 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 190 केसेस सामने आए हैं, 5 सेहतयाब हुए हैं और 3 अमवात वाक़ हुई हैं। बलूचिस्तान में 170 केसेस सामने आए हैं, 17 सेहतयाब हुए हैं और 1 मौत वाक़ हो चुकी है। इस्लामाबाद में 68 केसेस सामने आए हैं और 3 उनमें से सेहतयाब हो चुके हैं। ये तो थी जनाब इंटरनेशनल सूरत हाल कोरोना वायरस के मरीज़ों की। अब हम अपने रावलपिंडी के बारे में जानते हैं। जी खालिद साहब, क्या सूरत हाल रावलपिंडी की चल रही है? पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद के हवाले से जो आपने अच्छी खबर दी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे मामलात काबू कंट्रोल में हैं। जी, फैज़ाबाद की रावलपिंडी के बारे में बड़ी अच्छी इत्तला ये है कि कंटोनमेंट का जितना एरिया है वहाँ पे जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं पूरे कंटोनमेंट में, उन सबको कोरोना इमरजेंसी सेंटर के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, उनको कोरोना सेंटर बना दिया गया है। बाहर एक एक एम्बुलेंस और हर वक्त 24 घंटे डॉक्टर ऑन कॉल और कंटोनमेंट का अमला जो है वो उनके साथ राब्ते में है। बहुत अच्छी ये एक अच्छी बात है कि कंटोनमेंट एरिया को यूं कवर कर लिया गया है। दूसरी बात ये है कि पूरे कंटोनमेंट एरिया को क्लोरीन से धो दिया गया है। अच्छा, और प्लस ये हुआ है कि वहाँ पे स्प्रे वगैरह का इंतजाम किया जा रहा है। सही। आज साबिक जो वजीर सेहत थे आमिर महमूद कैनी साहब, जी, आज उन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये सारी इत्तला जो है आज हमारे जो रिपोर्टर हैं नवीद कुरैशी साहब की न्यूज़ थी और उन्होंने बताया। अच्छा, और ये भी उन्हीं की रिपोर्ट है कि आज रावलपिंडी के गंजानाबाद इलाका भापड़ा बाजार, अच्छा, वहाँ से एक केस सामने आया है। अच्छा। नहीं खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है, अगर जिस तरह ये कंटोनमेंट के इलाके में स्प्रे वगैरह किए गए हैं, अगर पूरे रावलपिंडी में इस्लामाबाद में ये कर दिया जाए तो इस मर्ज पर काफ़ी हद तक कम बहुत अच्छा हो जाएगा। रावलपिंडी में भी ऐसा हो जाना चाहिए। हमारे दोनों हलके जो हैं उनके MNAs को चाहिए कि वो भी इसी तरह के कोई इकदाम कर लें। जी बिल्कुल। जो उनकी डिस्पेंसरियाँ हैं उनको, और इनको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो इलाके हैं वो गंजानाबाद हैं। जी बिल्कुल। वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। जी। वहाँ पे अगर डिस्पेंसरी में एम्बुलेंस होगी, कोई केस अगर किसी भी वक्त रिपोर्ट होता है वहाँ पे इमरजेंसी में, और वहाँ से उनको अस्पताल पहुँचाना आसान हो जाएगा। अच्छा, ये ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इस तरह हो जाए। इसके अलावा एक और बात ये है, ये जो हमारा इलाका है कॉलेज रोड वाला, जी, जो जिसको DAV कॉलेज रोड कहते हैं, लाल हवेली के साथ साथ जो इलाका जी बिल्कुल, अच्छा। मार्केट के पास और उसके सारे सराउंडिंग में बिल्कुल करीब जो इलाका है, ठीक। वहाँ पे
जो जहाँ से साबिक MNA शकील अवान का वो हल्का बनता है और उनके घर के करीब करीब अच्छा 25 केसेस सामने आए। ओहो ये कोई 2-4-5 दिन ये 2 दिन की बात है, लेकिन डिक्लेयर अब हो रहे हैं। वो भी कोई इसी तरह की सूरत हाल है कि कोई खातून किसी के घर आई हैं और वहाँ से जब वो वापस गई हैं तो उस घर के अफराद जो मुतासिर हुए हैं। अच्छा। ये 25 केस रिपोर्ट हुए हैं। ये बड़ी खबर है। हाँ, ये खबर है और ये इस पे सोचना चाहिए कि फौरी तौर पे इस चीज़ को कवर किया जाए जी बिल्कुल। ताकि इस तरह की जो सूरत हाल है उससे निपटा जा मुकाबला सके। करना है, लड़ना है, उसको देखना है, वो लोग जो है बाहर ना निकल सकें। जिस तरह आपको याद है हम चंद दिन पहले भी बता रहे थे, मुझे स्टेट कॉलोनी वाले वाक़या बता रहे थे हम, सदकाबाद का एरिया, सदकाबाद का एरिया, वो सारा उतना हिस्सा जो है वो एक तरह से सील है। अच्छा। सील से मुराद ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता उसको हर तरह से लॉक कर दिया गया है, उसकी मेन जो सड़कें हैं जी जी उनको पुलिस ने बंद कर दिया है, वहाँ पे आमदोरफ्त नहीं है। सही। बहुत महदूद किस्म की कोई करीब जो दुकान है वो खुली है, वरना आपको सीधी रोड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। सही। इसी तरह हो सकता है ये कॉलेज रोड का जो एरिया है इसको भी बंद कर दिया गया हो या बंद कर दिया जाए। अच्छा। दोनों सूरतों में जी जी। ताकि वहाँ पे आमदोरफ्त कम हो। वो भी जो आप सूरत हाल बता रहे हैं कि 25 केसेस वहाँ से अगर आए 25 केसेस तो बिल्कुल भी इलाका लॉकडाउन कर देंगे, उसको बिल्कुल बंद हो कर सकता है देंगे। लॉकडाउन हो चुका हो। अच्छा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसको भी मेरा ख्याल है वो बंद कर दिया जाए ताकि वहाँ पे आमदोरफ्त कम हो जाए और लोग जो है महफूज रह सके। सही। अब तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि घर में ही क्वारंटीन जो है ना वो आप कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर सामने आया है तो उसको आप घर में ही जो है ना वो उसको बंद कर दीजिए, मतलब एक कमरे में मखसूस कर दीजिए उसको कि वो अपने ही दायरे में रहे। अच्छा, डॉक्टर्स का कहना यही है कि अच्छी जगह घर है, मतलब अच्छी जो जगह है मरीज को महफूज करने की वो आपका घर है। उस घर में एक तो ये है कि घर के वही 3-4-5 लोग होंगे बिल्कुल जो एहतियात करेंगे। सही। और बाहर से कोई आएगा नहीं। सही। वो मरीज जो है महफूज रहेगा। जो उसको मेडिसिन देनी है वो मेडिसिन डॉक्टर से पता कर ली जाए, वो उनको दी जाए। बिल्कुल। प्लस उनको भाप दी जाए, उनको गर्म पानी दिया जाए या सैनिटाइज किया जाए, वो ग्लव्स में रहें। अब ये देखिए ना, आज हमें भी वो इस पे रखा हुआ है कि जी आप लाजमी ग्लव्स पहन के बैठें। मास्क आपने भी और मैंने भी सिर्फ इसलिए उतार के रखा है कि प्रोग्राम कर लें। जी जी। एहतियात करनी है इसमें जिस हद तक हमसे मुमकिन हो सके। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर। अब नाज़रीन, अभी हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ मलिक सुहेल साहब। उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में लॉकडाउन की क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल साहब, इस्लामाबाद में लॉकडाउन की इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? जी गुफरान साहब, अगर आपको सबसे पहले इस्लामाबाद की बताऊं तो इस्लामाबाद जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद था। वहाँ पे कोई भी ऐसी जो शॉप है, जो तजारती जो मराकज़ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं खुले। और इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद का जो शहर था आज बिल्कुल वीरानी की सूरत जो है वो बता रहा था। अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी की जो मेन रोड जो फैज़ाबाद से इस्लामाबाद को जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो जोड़ती है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद थी। लेकिन अगर हम बात करें रावलपिंडी की तो रावलपिंडी के गली मोहल्लों की जो रोडें हैं वो तो खुली हुई थी। वहाँ पे जो लोगों की आमदोरफ्ती थी बहुत कम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे। अच्छा। अगर हम बात करें रावलपिंडी की अगर बात करें तो यहाँ भी तजारती मराकज़ जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं और पुलिस ने मज़ीद सख्ती शुरू कर दी है कि इस लॉकडाउन को कामयाब करने के लिए। पुलिस का कहना है कि हम इसलिए सख्ती कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन कामयाब हो। जिस मकसद के लिए हमने लॉकडाउन किया उस मकसद में हम कामयाब हो सकें। आपको अगर एक रावलपिंडी की मैं एक खबर दूं तो रावलपिंडी में गिरजा रोड पे एक चाइनीज़ मर्द था जो पिछले 2 साल से यहाँ पे मुकीम था, मुसलमान हो चुका था। उसका नाम अब्दुल्ला है। उसमें भी कोरोना वायरस का जो ये है वो रिपोर्ट जो है वो उसकी पॉजिटिव आई है और उसको भी उन्होंने करंटीना में रख लिया है। फ़िलहाल जो अगर मैं आपको बताऊं रावलपिंडी की तो रावलपिंडी भी बिल्कुल बंद है और पुलिस इस पे मज़ीद सख्ती कर रही है
تاکہ اس وجہ سے کوئی کرونا کے مزید پیشنٹ سامنے نہ آ سکیں. جی اچھا ملک صاحب، یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ 6 اپریل تک یہ جو لاک ڈاؤن رہے گا، اس کے بعد کیا صورتحال آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ لاک ڈاؤن مزید آگے چلے گا یا 6 تاریخ کو بازار وغیرہ کھل جائیں گے، یہ لاک ڈاؤن میں نرمی آ جائے گی؟ جی دیکھیں، صبح میں گیا جب انٹرویو کرنے کے لیے، کیونکہ میرا بھی ایک پروگرام ہے، میں وہاں پہ جب گیا پروگرام کرنے کے لیے تو ایس ایچ او نیو ٹاؤن اور ایس ایچ او صادق آباد جو ہے وہ وہاں پہ اس اسپاٹ پہ موجود تھے جس روڈ کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا. اچھا جی. ایک میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں کہ حالانکہ گورنمنٹ بھی اس چیز کو اناؤنس کر رہی ہے کہ میڈیا کو ہر جگہ تک ہم جو ہے وہ رسائی دیں گے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میڈیا کو بھی روکا جا رہا تھا. اس روڈ سے میڈیا کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں تھی. وہاں میں آپ کو اگر بتاتا چلو تو کافی جو وہاں کے ٹی وی چینلز کی جو ڈی ایس این جیز ہیں وہ وہاں پہ کھڑی تھی اور وہ بضد تھے. صادق آباد اور تھانہ نیو ٹاؤن کے جو ایس ایچ او ہیں وہ دونوں بضد تھے کہ اب یہاں سے کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل آگے نہیں جا سکتا. اچھا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے مزید سختی شروع کر دی ہے. اور میں نے جب ان سے بات کی کہ یہ لاک ڈاؤن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہوگا، انہوں نے کہا جی کہ اس کو 1-1.5 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن ہم یہ آپ کو حتمی رپورٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے افسران بالا کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کی پہ ہم جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. جی سر، میڈیا پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات تو قابل مذمت ہے. ہم اس کا مطلب پتہ کریں گے یہ کیا وجہ ہے کہ میڈیا کو تو ہر جگہ پہ جانے کی اجازت وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جا سکتے ہیں، کوریج کر سکتے ہیں. میڈیا ہی تو ہے جو سب کو باخبر رکھے ہوئے ہے اور پورے حکومت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ کرونا وائرس سے کس طرح بچنا ہے، کس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے. تو میڈیا کو تو ان کو نہیں روکنا چاہیے. اس بارے میں بھی کویسچن ہے، ان سے کریں گے ہم انشاءاللہ. اچھا، مزید آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں اسلام آباد میں؟ کیا مزید اقدامات کر رہی ہے حکومت؟ مزید حکومت تو اپنی طرف سے پوری کوششیں کر رہی ہے. حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے جو اسے کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر رہی ہے. لاک ڈاؤن بھی کیا انہوں نے، لوگوں کو اپنے وہ گھروں میں رہنے کے بار بار میسیجز بھی دے رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ اپنے اعلانات بھی کر رہی ہے، ہر گلی محلوں میں جا کے یہ بتا رہے ہیں. لیکن اب ہمیں بھی کچھ اب اس جو ہے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہیں جو اپنا ابھی بھی باہر آتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی وبا ہے جو آپ اگر آپ جو اپنے وہ گھر سے نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی ایسے شخص سے ملے جس کو یہ آپ بیماری ہو یا جس کو یہ وائرس ہو، تو اس سے مل کے آپ اگر گھر جائیں گے تو آپ کے گھر کے جتنے بھی گھر کے ممبر ہوں گے آپ ان سب کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ کچھ لوگ میں نے وہاں پہ کچھ ایسے بھی نوٹ کیے کہ جو واقعی مجبور تھے، جنہوں نے ڈیوٹیز پہ جانا تھا لیکن پولیس ان کو بھی وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی. بڑی مجبوری کی حالت میں لوگوں نے اپنا کئی لوگ جو ہے انہوں نے شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا تھا کہ یار یہ ایک تو انہوں نے ہمیں گھروں میں بند کر دیا ہے، میری مجبوری ہے، میں نے آفس میں جانا ہے لیکن مجھے بالکل آفس اپنا وہ جانے کی یہ اجازت نہیں دے رہے. اگر میں آفس والوں سے بات کرتا ہوں تو آفس والے ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا اس چیز کو یہ انشور کریں کہ آپ آفس آئیں گے. ہم کریں تو کریں کیا؟ یا تو حکومت ان پہ سختی کرے کہ آپ جو ہے ان کے اپنے جو ہمارے آفیسز والے ہیں ان پہ سختی کرے کہ آپ ان کو چھٹیاں دیں. بالکل سر. اگر اپنا حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو کم سے کم ہمیں آفس جانے کی تو اجازت ہونی چاہیے. بالکل سر، ہم آپ کے یہ بات جو ہے یہ بالکل حکام بالا تک یہ پہنچائیں گے کیونکہ وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی بامر مجبوری کہیں جانا پڑ رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ دکھا کے. تو یہ تو مطلب واقعی سوچنے والی بات ہے اور اس پر ہم ضرور سوال بھی کریں گے اور ہم اعلیٰ حکام کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کریں گے کہ صحافیوں کو ایک تو ہر جگہ پہ جانے کی اجازت دینی چاہیے اور دوسرا جو بہت بامر مجبوری گھر سے بندہ نکل رہا ہے اس کو بھی جانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ مطلب اس طرح کی کوئی غلط کام کر سکتا ہے. جس کی مجبوری ہے اس کو نکل دینا چاہیے. ہاں، بلا وجہ کوئی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے اس کو ضرور روکنا چاہیے. ہم بھی روکتے ہیں، سب لوگ روکتے ہیں اور ہمارا یہ پیغام بھی ہے کہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. خالد صاحب، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی، یہ مجبوری کے عالم میں جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کینٹ جانا ہے. جی جی.
میرے عزیز وہاں پہ بیمار ہیں، اگر میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں تو مجھے جانے کی اجازت دی جائے. صحیح. میں کارڈ دکھا دوں اپنا، چاہے پریس کا کارڈ دکھاؤں یا میں اپنے پریس کلب کا کارڈ دکھاؤں، چاہے میں آئی ڈی کارڈ دکھاؤں. فرق کر لے میں نہیں ہوں، کوئی بھی شخص ہے وہ مجبوری کے عالم میں نکلا ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلا. صحیح. اسی طرح جرنلسٹ کو ہر جگہ جانے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ جائیں گے، اگر وہ جائیں گے تو رپورٹ بنے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا اور حکومت جو کر رہی ہے وہ بھی پتہ چلے گا. بالکل صحیح. یہاں پہ ایک اور اخلاقی سی بات جو میں آپ کو ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. انڈا، گوشت اور آٹا، یہ 3 چیزیں اچانک مہنگی ہوئی ہیں. اچھا. اس کے بارے میں ارباب اختیار سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں ضرور خیال کریں، اور دکانداروں سے، ان بھائیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایسے موقع پہ ذخیرہ اندوزی یا مہنگائی نہ کریں. صحیح. تیسری ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے جی، وہ یہ ہے کہ جو 2 نمبر کی گھٹیا قسم کے سینیٹائزر بن گئے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے چند دنوں میں پتہ نہیں کون سا سینیٹائزر جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے. جی. لوگوں کو ہمیں یہ باور کرانا چاہیے کہ وہ کسی میڈیکل سٹور سے یہ سینیٹائزر لیں، چھوٹی کریانے کی دکانوں سے نہیں لینا چاہیے. اور جو میڈیکل سٹور ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے آپ یہ چھوٹے عام قسم کے فارمولے ٹائپ کے سینیٹائزر اپنے پاس نہ رکھیں. اچھا سینیٹائزر اچھی کمپنی کا لیں، اس کی پیکنگ چھوٹی بھی ہو، بڑی بھی ہو، ہر طرح کی ہونی چاہیے تاکہ لوگ بار بار ہاتھ جو صاف کرتے ہیں وہ محفوظ رہ سکے. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کی تشریف لانے کا. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، کورونا کے بارے میں اپڈیٹس بھی جانی. انشاءاللہ مزید آپ کو کورونا وائرس کی اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے، خالد مجید صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.